dia faly manolotra ny arahaba ho an'ny mpanaraka ny jijejo indray. Modus mode andiany faharoa sady tiona ny tao anatin'ny soirée de gala no tanterahana tetsy amin'ny Alliance Française Andavamamba no tanterina ho anao ato anatin'ny jejo milatro. Ny fikarakarana natokana ho an'ny lehilahy kosa eo amin'ny resaka taovolo no asongadina ato anatin'ny jejo vao miaraka amin'ny coiffure du monde. Dingana manasadalana ho an'ny Miss Lark ao anatin'ny fitafiana nety karazana asongadina ato anatin'ny jejo ny tontolo ary tansy mena no jejo avy retantsika ny farany fandarana ko dia manarafinaritra azy. Nanomboka ny 27 volana novambra lasa teo no nanatanterahana ny modus mode andiany faharoa teto amin'ny Alliance Française Andavamamba. Naharitra herinandro izany izay nahitana famelabelara-kevitra, fizarana traikefa, fampianarana, nofaranana tamin'ny soirée de gala. 20 no isan'ireo mpamorona nandray anjara teto ary anisany Michael Vida sationany amin'ny sanganasany reto arahintsika ireto. Nahazo sehatra teto amin'ny modus mode ihany koa ny lamaody afrikanina no avaoziny. Mety ary tena tsara ianjakan'ny vehivavy malagasy rehefa tena hainy manasongadina ny sarin'ny lamba. Izy no Yaouda, mpamorona matianina amin'ny filalaovana lamba vita vatsy Afrika. Na dia mba toerana aza ny misy ato anatin'ny jijejo anio dia mba hanana ny anjara toerany kosa ny lehilahy ato anatin'ny jejo vao. Maro ny lehilahy no tia mikarakara vatana ary tena jejo mihitsy.
anisany Fabien Mister ny TVM tao anatin'ny fankalazana fahadimapolo taona ny télévision malagasy avy any Tuléar izy. Natao lissage mihitsy ny volony teto amin'ny coiffure du monde ary efa ely izy no te hanana volo tahaka izao. Till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on. Teo ihany koa i Rado miatrika ny andro tokana ho azy. Telo efa-bolana mialohan'ny mariage izy efa tsy nanapaka volontsony fa niandrasany ity andro malaza ity. Dia zao neny tovolahy Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls. raha manana olana eo amin'ny fitsanam-bolo kosa ianao raha amin'izay dia azo atao tsara amin'ny mameno izany amin'ny alalan'ny prothèse capillaire. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. Eo ihany koa ny faritra manifinify tsy misy volo, misy ny vovoka natokana ho amin'izany. Raha We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. nanaolana ianao dia misy foana ny vahaolana eto amin'ny coiffure du monde. Them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. Ny fitafiana nentim-paharazana no nilatro ny mpifaninana misy larika teto ato anatin'ny dingana malasadalana. Tsy ny fitafiana nentim-paharazana malagasy ihany fa misy no nisafidiny amin'ny firenen-kafa ary dia hain'izy ireo mihitsy no mitondra izany lamba izany.
efatra amby folo mirahavavy no hiatrika ny dingana famaranana Miss Lark izay atolotra ho anareo amin'ny herinanio. Miavaka tanteraka mihitsy ity vahintsika androany ity, miavaka eo mozika, ny feo, ny fihetsika, fa indrindra koa ny fiaina. Tansemena, mpanakanto nisondrotra tao anatin'ny fotoana fohy noho izay fiavahan'izay. Arao ange mivaly teny raha nanontanianay izy hoe jejo ve? Juje. Jejo fa à l'envers zany. Anarana napetraka fony fahakely noho le hoe tansemena. Le tansemena aloha tsisy fandraisany amin'ity zavatra mena aloha. Eny ity zavatra mena ihany zao fa natonga an'le tansemena zany voalohany anarako ohatrany hoe surnom zany. Tamin'izaho mbola kely zany namipetara anarana hoe tansemena. De rehefa hoe anao muzika amin'izay zany za de iny nataoko ny anarana artistako. Voalohany mampiavaka ny tansemena ny fananan'ilay toe-tsaina manao izay mampifalifaly ny sainy ka tsy hijeren'ny hafa mihitsy zany. Anjaran'olona zany miteny hoe zao no mampiavaka anahy fa zavatra ataoko fotsiny za zany tia manao zavatra, za zany tsy menatra manao zavatra hoe miavaka amin'olona. Rehefa zavatra zany tiako atao de ataoko. Zay zany ohatra ny hitako hoe mampiavaka anahy. Fa za zany tsy mijery hoe ohatra hoe sao de tenen'olona anao an'ity. Za zany tsy mirarana zany za fa tonga de fa hoe rehefa zavatra tiako atao zany tonga de ataoko. Zay. Fahafinareta mihitsy ny ovaova de lasa manao fikarohana mihitsy izy amin'izay. Za zany manana goût hafa kely. Za zany tia mikaroka. Za zany tsy tiako hoe ohatra hoe mijanona ohatra hoe tiako miovaova zany za hoe. Za zany fo maraina mijery taratra de indraindray za zany tsy indraindray mijanona manao coiffure anankiray foana. Fa rehefa hoe tsy indraindray zany tiako mba miova zany za mijery ana ohatra zao mba falifaly zany za hoe. Mahita na miova zany tia mikaroka zany za de matetika za mijanona simple de tsy indraindray za miovaova kely de ohatrohatran'izay. Rehefa tsy miseho télé zany zaho mikaroka inona indray zavatra andeha ataoko manaraka. De za ihany zany no manao expérience aminazy zany. Ohatra hoe maquillage, coiffure, mikaroka zany za hoe inona indray zavatra koa de manao coiffure différent coiffure foana zany asako an-trano mikaroka hoe inona indray style andeha ataoko. De rehefa mahita ny style iny za de akajiko anatin'ny mémoire zany rehefa manao tournage am'izay manaraka de iny coiffure iny zany ataoko rehefa avy eo. Ohatran'izay. Fony fahakeliny ihany ny tansemena ny lava volo zany fa fohy foana zao ny volony. Fa fohy volo foana zany za hoe fohy volo foana. Fa rehefa mba te hanao lava volo de efa maro manko ny karazana zavatra afaka atao, extension, tissage, perruque, zavatra zany. Ary izy ihany manao reto karazam-bolo hitantsika rehefa amin'ny clip reto. Izy ihany koa manao ny extension, ny tissage, ny perruque moa vidiana de fa apetaka fotsiny iny. Aingam-panahy tahaka ny hira koa ny azy ity lamodiny volony ity. Aingam-panahy fa miampy fikarohana ihany koa anefa. Autodidacte tansemena raha amin'io resaka io. Tsy ny volo ihany fa ny maquillage koa. Le momba an'le maquillage. Za zany nandritra za zany efa tiako ihany le maquillage de taloha zany za rehefa manao maquillage de hitako ridicule be.
lasa manao foana zany ohatra hoe lasa betsaka be ny rouge à lèvres de nandalina mihitsy zany za mikasika an'le izy nividy an'ireny hitanao le DVD amin'ny Sephora misy am'ireny le mpivarotra maquillage le professionnel reny am'ireny zany misy DVD professionnel mihitsy de vidy an'ireny zany za de tena nandalina mihitsy hoe ahoana fanaovana an'ity zavatra ty de nilalalinina zany izy de amin'ny lalalan'ireny am'izay zany anaovako an'le expérience-ko manokana za rery foana zany mianatra hoe ahoana ny manao anazy ohatran'izay. De ahoana zay fanaovanao ny maquillage-nao zay? Ny maquillage entikotrany arakaraky ny akanjo de arakaraky ny aizany inona ny zavatra atao de arakaraky ny ohatrany ahoana ny fiakanjo de ohatrany ahoana ny lokony akanjo de andeha soirée sa andeha en ville sa andeha anao sport zavatra an'izany arakaraky n'izay rehetrarehetra zay zany na arakaraky ny lokony kiraro zavatra rehetrarehetra zany compte daholo anatin'le maquillage. Ny maquillage ko rehetrarehetra misy zany za zany préfère manao des marques foana na ny gloss zany fond de teint maquillage paupières rehetrarehetra mascara rehetrarehetra zany allo ihany zany manao des marques satria am'le indrindrindra moa rehefa manao miasa be manko ny maquillage am'le asany de ohatra hoe mividy maquillage le fatantany reny mety mifondre mety lasa kaka be anao rehefa manao an'azy ohatra hoe des marques zany efa sûr anao fa mipetraka le izy na de tembokaranao mipetraka foana le maquillage de ça va. Zany hoe tsy azo antansmena mihitsy zany ireo salon d'esthétique nitarehany raha teo tsy nisy olana hatramin'izay. Ny tarehiko zany hatramin'izay ohatrany tsy de nisy olana loatra fa efa ohatran'izao ihany zany tarehiko efa madio ihany fa manao soin kely fotsiny zany manao ohatra hoe manao gommage une fois par mois de isaka-ray volana ihany zany za manao gommage efa misy produit zany fanaovako gommage de iny ihany zany ampiasaiko isaky ny ray volana. Ny loko marevaka hono tena mahafinaritra ny tansmena eo amin'ny akanjo. Rehefa tsy mividy izy de ny zandriny no manjaitra fa mbola izy ihany koa ny mamorona matetika. Akanjo sasany vidina fa ny akanjo sasany ampanjerina de misy zandriko zany anankiray miara-miasa amina de za zany ohatra hoe mandinika style zany zay de rehefa aveo izy manao touche finale de izy koa manao création koa izy de izy zany matetika manjaitra amin'ny akanjo amin'ny tournage amin'ny clipnay reny Sacha. Izy zany manampy ana manao an'le création zay roa zany miara-miasa izy zany mahay manjaitra de za zany ohatra hoe zavatra tiako atao zany atao de tsy indraindray koa izy manao surprise amiko koa izy micréer zavatra koa izy ty zavatra an'izay de za teatra tsara be le izy ohatran'izay. Tsy de misy toerana hoe raha fa misy any velany de misy eto de misy koa le ravindamba moa ery amodiny sotry efa raha malala hoe ary zany fividiana ravindamba rehefa misy zavatra hoe anjaitra zany de mandeha makany amodiny sotry mijery ravindamba de zahirina de le lamba moa any velany eto magasin rehetrarehetrako na misinoa raha tsy maninona. De isaorana aloha tansmena fa de teto amin'ny fandarana jijejo na ampisehoany voalohany reto akanjony vaovao reto hoentiny antsehatra ato ny zao style an'izao fa tsara firafitra be ny vatany tansmena. Manao fanatanjahantena ve? Tansmena amin'ny mozika moa zany sady mandeha be zany zay de danse ihany zany ny sport pratiqueko zany isaky ny maraina zany za manao danse manao séance 30 minutes fa am'izao zany za voanomboka tam'omala zany vidy ina hoe sauter encore commence anao an'iny zao za zao. De miaraka amin'ny régime? Non, tsy manao régime za. Tia misakafo be. Eo amin'ny firavaka indray de tsy tia volamena zany tansmena hatramin'izay. Aleo ny volafotsy na itony bijou fantaisie itony. Za zany tena tia an'ireny fantaisie reny misy couleur menamena le perles pakoti reny zany tiako de za zany tsy de tia volamena za zany préfère volafotsy. Tsy lany aingam-panahy aloha raha ity mpanakanto ity
Hatramin'ireto firavaka reto angeka misy fironiny koa e. Mamorona zany zaho ohatrany ty anaovako ty zao za zany namorona anazy sy le ty kavina sorti aminy ty jaune et rouge donc et puis manao rehefa manana imagination le kavina zany zaho de manao commande de za zany manao an'le magnano la mode de mi-commande koa zany zay ohatrany ohatrany reto zany ohatrany kavina corne reto ohatrany reto zany commandina zany reto fa le style zany avy aty de manao commande rojareo zany manamboatra anazy. Raha mijery reto kiraro reto indray ianao de efa mahavaly angamba hoe avo sa iva ny kiraro tiany Tansimena. Préférence aloha kiraro avo. Matetika avo foana ny kiraroko rehetrarehetra. Tsirairay foana zany mba misy basket anankiray fotsiny zao ny basket koa de misy boty ambanimbany anankiray fa ankoatran'izay avo daholo ny kiraroko rehetrarehetra. Mariana fa na de eny ambony sehatra azy Tansimena de tsy miala kiraro avo zany. Fa manahoana kosa ny ranomanitra re? Ranomanitra? Ty ranomanitra be za. Tsy miovaova rehefa misy le mivoaka reny le vaovao mivoaka reny de mba tiako andramana kely fa tsy de misy hoe ohatra hoe ranomanitra anankiray tiana zao ny tiako. Fa misy anankiray ihany aloha tena tiako ihany izy fa za tsy de hoe mijanona amin'iny foana mba manovanova. Za manko tia miovaova. Za manao ranomanitra de tonga de tiako hoe enoko foana zany le za hoe manitra foana zaho. Ohatran'izay zany. Aliena de ty zao hypnotique poison masika be. De ty zany ritchi. Ty ndray aloha ohatran'ny fruité kely zany ty. Fa izy aloha tena eno tsara hoe sady tsara be manitra be. Maintsy hoe de marque daholo. Ie. Satria manko raha ohatra zany anao hividy an'ireny le tsy de marque reny zany anaovanao le izy de rehefa aveo mandeha quelques kilomètres anao tsy ampy kilomètre ray fotsiny efa tsy hainao hoe efa tsy hay hoe la 16 le fofon'ny le ranomanitra. Or ka raha ohatra zany mividy de marque zany somary lafolafo kely le izy fa le izy zany mateza. Manao kely fotsiny zany anao de iny zany ampy anao iny tontolon'andro. Tia miovaova koa zany amin'ny solomaso? Tena tia solomaso be Arakaraka ny akanjo zany anaovako anazy misy mena, manga, marron, rehetrarehetra. Na tsy de marque na tsy de marque olo rehetrarehetra roa mi-préfère hoe marque fa misy zany solomaso hitanao ohatran'izao manaitra zany ohatra hoe misy goky misy zavatra kely tiavako anazy de vidiko foana na tsy de marque le izy. Tsy misaraka amin'ny poketra koa izy saingy tsy de anaovany adalàna loatra zany. Za ndray aloha tsy de mpanao collection saka fa za zany mividy saka tonga de ohatra hoe saka mainty de mena de iny zany passe-partout de iny ihany zany fa tsy de le hoe mividy lamba ohatran'izao za de mila saka mitovy amin'iny tsy de ohatran'izay. De ahoana ho fampivadianao loko eny aminao e? Za aloha tsy voatery hoe manao ohatra hoe marinage na loko classique ohatra hoe rehefa mena de ohatra hoe mainty fa tsy indraindray za mety indraindray za manao akanjo mena de afaka manao kiraro rose za fa tsy maintsy asiko foana hoe anankiray amin'iny zany tsy maintsy misy zavatra miady amin'iny rose iny na maquillage fotsiny ara na hoe zavatra anankiray ohatran'izay. Ary fashion victime ve Tansimena ty e? Za zany tsy de hoe manaraka la mode be hoe zao ndray la mode de anao an'iny za fa za zany zay zavatra tiako zany ny ataoko. Zay zavatra hoe zay zany zavatra itreretiko atao de iny zany ny ataoko fa tsy de hoe ohatra hoe la mode zao ny marin de anao collection lamba marin koa za tsy de ohatran'za loatra zany za. Tsy de mpanao adalàna be loatra amin'ny haingo Tansimena fa rehefa misy ny vola de manao shopping izy. Rehefa tsisy de mionona afa-tsy tamin'ity zavatra ray ity. Rouge à lèvres tena lafo le izy fa nividiko ihany le izy satria hitako hoe ça valait le coup de hoe nividiana anazy zany. Guerlain zany le izy. Coup de folie. Ary misy olona ve mahafinaritra anao ny fiaingony? Ya. Ohatrany hoe amin'ny style ny vahiny zao tiako zao style ny Rihanna.
dia amin'ny gasy indray za aloha tiany chanteuse anankiray Onja. Dia izy koa moa chanteuse, misy chanteuse anankiray koa any vazaha Pira Zokolov, Fanny zay. Nozarainao tsikitsiky zahay, nitaitairinao tamin'ny hira, nampahafantarinao momba anao eo amin'ny resaka aigny, ary mbola amin'ny hafatra koa ianao. Niafatra tiako ampitaina amin'olona rehetrarehetra zany tia aza mba hoe aza mitsara olona amin'ny apparence fa tsy voatery ohatra olona manara-damody be, ohatra hoe tia mihaingo be dia tsy voatery hoe matetika manko ny olona mitsara olona, ohatra olona tia mihaingo be dia zavatra hafa indray ny interpréter zareo izy, ohatra hoe mandeha amin'ny lalana ilay olona dia misy mifipika hoe ohatra fa ina fa tsy mankatsika fe ohatra ilay olona manao short nefa le tretran'ilay olona nge mba tiany fotsiny tsy hoe anaovana n'ino zany andeha hoe tsy miprovoquer olona zany ny olona tia lamaody fa mba manao hoe se faire plaisir amin'izy manokana zany, ohatran'izany manokana zany, ohatran'izany hoe anaovako an'ilay zavatra ataoko zany mba tiako fotsiny zany manao an'ilay izy à l'aise zany zaho bien dans ma peau zany za rehefa za manao an'ilay izy dia zay anaovako an'ilay izy. Dia afatra zany mba tokony ialana zany le mitentel'olona le amin'ny lalana le mifipiko olona fa olona zany olona rehetrarehetra mitovy ihany na amin'ny anatiny zany olona rehetrarehetra mitovy ihany fa tsy avy aty ivelany zany hoe anatsatsatsona olona fa matetika manko ny olona miteny hoe rehefa hoe manao zavatra hafahafa ohatra hoe manao volo mena be zao ny olona dia efa miteny hoe dery mena volo ohatra ny tanao zavatra ohatran'izany dia toko zay zany ny afatra tiako hoe ampitana fa mba tokony libre daholo zany ny olona rehetrarehetra mba manao zay afaka atao satria misy olona nge mba tianao ihany izy fa noho n'izay zavatra zay dia lasa tsy manao izy fa mifefetana fotsiny ohatran'izay fa il faut oser comme moi.